masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Malam hari ini ya Bapa, tuntun kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku.
ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku. Penuh Bapa, Jamaah. Roh yang kudus, jamah setiap kami malam hari ini. Kami memerlukan-Mu Tuhan, yang menuntun setiap kami. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan.
Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasamu ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. You are my everything. Oh, Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. You are worthy of it all. Yes. You are worthy of it all. For from you are all things, and true you are all things. You deserve to glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and true you are all things. You deserve to glory. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Oh, you are the one
Oh, Jesus, Jesus, you are the one. You are the one. I love you more. Jesus, you are. Forever I love you, Lord. You are worthy of it all. Wow. You are worthy of it all. For from you are all things, and you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are the worthy. For from you are all things, and you are all things. You deserve the glory. Oh, Jesus, oh, Jesus, your presence is heaven to me. Oh, Jesus, oh, Jesus, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus, oh, Jesus, your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Day and night, night of day. Night
Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. In the power. Jesus' name above all names. You are worthy. You are worthy of all praise. In my heart will sing how great is our God. Jesus' name. Jesus' name above all
bersama-sama kata haleluya. Malam hari ini semakin malam semakin semangat menyembah Dia. Kalau di pagi hari kita mencari wajahnya, tapi di malam hari kita mengucap syukur, katakan amin. Seri di malam hari ini bukan renungan biasa, tapi renungan yang luar biasa. Mungkin kalau malam hari lebih terbiasa, tenang, syahdu. Tapi malam hari ini kita mau bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus baik. Yang sepakat boleh sama-sama di rumah ada masing-masing tepuk tangan terbaik dengan luar biasa bakala kita. Saya mau undang Pastor Sukianto bersama-sama dengan saya. Boleh bawa itunya, alatnya. Haleluya. Oke. Kita boleh sama-sama kita buka Kejadian 39 di ayat yang kedua. So let's turn to Genesis 39 verse 2. Ya. Come on. Kejadian 39 di ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Wow. Come on, Pastor. Yes. And the Lord was with Joseph. Ya. And he became a successful man serving in the household of his Egyptian master. Wow. Boleh terima kata wow. Wow. Boleh Pastor Roni kata wow. Jadi karena Tuhan menyertai saya, Pastor Roni, Pastor Sukianto dan semua yang ada di rumah, maka kita dapat berhasil dan beruntung. So because the Lord is with Pastor Thomas, Pastor Ronnie, Pastor Suki, so God make us become successful. Tuhan berjanji bukan cuma 1 kali 2 kali 2 kali 2. So the Lord doesn't just promise 1 times 2 equals 2. Tapi kemanapun kau lakukan aktivitas, But wherever you go doing your activities, Tuhan pasti buat dia berhasil. the Lord will make it successful. Ini suatu kabar baik buat kita. So this is a good news for us. Jadi yang membuat kita berhasil bukan manusia. So the one that make us successful is not man. Bukan karena tanganmu yang pandai dan cakap dalam melakukan sesuatunya. Not because your hand is skillful doing things. Tetapi karena Tuhan menyertai kita. But because the Lord is with us. Kalau back to Bible, So if we turn back to Bible, Jesus say, Yesus mengatakan, Tuhan menyertai Yusuf. the Lord was with Joseph. Jadi bukan karena engkau yang berbuat, So it's not because you are doing the things, tapi ada penyertaan Tuhan. but because of the presence Malam of hari God. katakan, kemurahan-Mu Tuhan, So today let's say your mercy. penyertaan-Mu Tuhan yang dahsyat. Your mercy, Lord, is wonderful. Maka dari itu, Because of that, janganlah kita boleh sombong. let us not be arrogant. Janganlah kita merasa bahwa kita mampu. Let us not feel that, oh, I am able. Karena Tuhan. But it's because of the Lord. Because of the Lord. Yes. Wow. Because of the Lord. Because of the Lord. Kemurahan Tuhan. God's mercy. Penyertaan Tuhan. His presence. Kalau kita boleh lihat, telusuri siapa Yusuf. If we research who is Joseph Dari Kejadian 37. from Genesis 37, Kalau kita tengok di ayat yang ketiga. if we see in verse 3, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain. so Israel loved his son Joseph more than other sons. Sebab itu Yusuf So because of that, Joseph anak yang lahir pada masa tuannya. was the son that was born in his old age. Ia menyuruh membuatnya jubah maha indah bagi dia. So Israel asked to make this beautiful robe for Joseph. It's a beautiful. Beautiful robe. Wow. Sekalipun manusia bisa membuat keindahan seperti jubah yang dibuat oleh Yusuf kepada Yakub kepada Yusuf, So though Jacob can create such beautiful robe, tapi beauty tidak for ada Joseph, lebih indah daripada Tuhan yang berkarya atas but Yusuf. nothing is more beautiful than the Lord that is working in Joseph's Karena life. jubah yang kita pakai ini jubah benda mati. So the robe that we use is something that is dead. Buat apa kita mengejar sesuatu yang mati? So why should we seek something that's dead? Karena jubah yang dipakai, yang diberikan kepada Yusuf tidak membuat keselamatan atas Yusuf. So the robe that was given to Joseph cannot bring salvation to Joseph. Gara-gara jubah itu Because of that robe, yang maha indah. that's super beautiful. Ayat yang 4. Verse 4,
verse 4. Verse 4, Joseph found favor in his sight. and Setelah became dilihat more oleh tender. saudara-saudaranya bahwa ayah lebih mengasihi Yusuf, dari semuanya itu timbullah iri hati. Yes. So because of what that has happened, what is given for Joseph, then everybody become jealous. Jealous. Timbul kebencian. And then comes hatred. Why? Kenapa? Israel choose Yusuf. So Israel memilih Ya, Yusuf. choose Yusuf. Chose Joseph. Why? Kenapa? Israel tidak pilih saya. Why Israel didn't choose me? Ada kala hidup ini sepertinya tidak adil. So sometimes life seems Tapi Tuhan unfair. punya alasan. But the Lord has a reason. Katakan, Tuhan punya alasan. Let's say this. God has reason. Kenapa Tuhan pilih Yusuf? Why he chose Joseph? Kenapa Tuhan gak pilih yang lain? Why he didn't choose others? Kenapa gak pilih Ruben? Why didn't choose Kenapa gak Reuben? pilih Why Yehuda? not Judah? Wow, ini pertanyaan yang harus kita tahu jawabannya malam hari So this ini. is a question that we need to know the answer tonight. Seringkali kalau kita hanya melihat sekilas, So sometimes when we look at a glance, tidak akan menemukan jawaban sampai ke akarnya. we cannot find the answer that reach the root. Makanya saya bilang, Hence I Pastor say, Roni dengar baik-baik, Pastor Sukianto. so Pastor Ronnie, Pastor Suki, listen carefully. Mengapa perkenanan Tuhan Why God's favor turun atas Yusuf? comes upon Joseph? Wah, you perlu tahu. You need to know. Karena suatu something inner Oh, sesuatu yang di dalam, di dalam Yusuf. something inside. Yang the first looking, Yang kalau dilihat dari pertama, I don't know. Anda tidak akan tahu. Ya, you harus gali itu. You need to dig that. Something happen in Yusuf. Ada sesuatu yang terjadi di dalam Yusuf. Dalam Yusuf. Oh, Kalau seperti ini sepertinya manis dilihat. wow. So this man looks nice and sweet. Nice, So ya. looking. Nice looking. You don't know Tapi Anda nggak tahu dalam hati dia. what's inside his heart. Waktu baru saja melihat jubah indah, So the moment they see the beautiful robe, saudara-saudara Yusuf mulai benci. the brothers of Joseph develop this hatred. Itu baru cuma lihat. That's just seeing only. Seeing. Gak peduli. So it doesn't matter. Padahal Actually, dia anak daripada Israel. Joseph is the son of Israel. Padahal Yusuf punya alasan. He has a reason. Tuhan juga punya alasan. The Lord also has a reason. Mengapa pilih Daud? Why David was chosen. Orang lihat rupa. So people look at appearance, Tuhan melihat hati. but the Lord look at the heart. Yang kita harus perbaiki bukan fisik luarnya menjadi cantik. So the one that we need to fix is not the physical to become beautiful, Tapi kita harus perbaiki sesuatu yang inner. but we need to Heart. fix the inner heart. Yes. Baru cuma lihat saja sudah benci. So just from seeing already hate. Nah, ini suatu yang alami, So this is something natural, natural. yang memang itulah keaslian saudara-saudaranya. That is the originality of the brothers. Of Makanya Tuhan tidak berkenan atas saudara-saudaranya. Joseph. Hence the Lord didn't favor the brothers. Bagaimana ada proses pemurnian, proses kemuliaan kalau yang ini aja sudah benci. So how can the process of glory, process of purification can go if there is hatred? Verse 5. Ayat 5. So Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him even more. Ayat Suatu 5. kali mimpilah Yusuf. Dan Yusuf mendapat visionnya Tuhan. So Ini. the Lord received vision from the Lord. Kalau orang itu berkenan di hadapan Tuhan, So when somebody is favored by the Lord, Tuhan kasih vision. the Lord will give him vision. Yes. Lord, The Lord gives give him him a vision. a vision. Yes. Kalau Tuhan berkenan dengan So seseorang, when the Lord favors someone, Tuhan kasih vision. he will give a vision. Tuhan kasih vision kepada Yusuf. So a vision was given by God. Tuhan kasih vision kepada kita semua. So God gives vision to all of us. Yes. Ya,
Haleluya. Haleluya. Maka dari bilangan 12. So in Numbers 12, Verse 3. ayat 3, Wow. Kalau Tuhan sudah berkata-kata. Numbers 12, verse Meskipun ini rekaman. so even though this is Tapi recording, Tuhan bisa say. but the Lord can Amin. say things. Tappingnya, kalau istilah tapping. Ada Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Now Moses was a very humble man, Lebih dari setiap manusia yang ada di bumi. more so than any man on the face of the earth. Verse 4. Ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. And suddenly the Lord said to Moses, Aaron, and Miriam, Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. you three come out to the tent of meeting. So the three. Sekali lagi. Once again. Kalau Tuhan berkenan kepada seseorang, So when the Lord favors somebody, Tuhan berkata-kata. the Lord will speak. Tuhan kasih vision. The Lord will give vision. Tuhan kasih vision. The Lord will give vision. Nggak peduli. It doesn't matter. You mau orang budak sekalipun di zaman itu ya. Even though you're a slave in that era, Nggak dihargai seperti Daud. not appreciated by Bahkan David. Musa sampai minder. And Moses has this inferiority. Dia bilang aku ini cacat lidah. He said, oh, I have problems with my tongue. Apapun reputasi di masa lalumu. So whatever your past reputation, Don't care. yeah, it doesn't matter. Kalau Tuhan udah pilih seseorang. When the Lord choose someone, Ada something inner heartnya. something in the inner heart, Something inner heart. something in the heart. Nah bagaimana kita tahu Pastor Roni seseorang punya inner heart itu sesuatu yang baik atau tidak? So how can we know someone's inner heart is it good or bad? Orang itu harus lewati proses. That person must go through process. Proses itulah akan mengeluarkan suatu harta yang tersimpan So di that dalam. process will bring out the hidden treasure inside. Itu choice. Ya, dua pilihan. Harta The treasure or sampah. or trash. Kalau Yusuf Joseph, harta. he has treasure. Kalau saudaranya But the brothers, kebencian. they have hatred inside the heart. Benci. Hatred, Sampah. trash, Sampah. trash. Nah ini bukan from God. So this is not from God. Emang itu adanya kamu. Yeah, that is who you are. Makanya Alkitab berkata. Hence the Bible says, Apa yang masuk whatever that comes in, itu yang keluar. that will goes out. Kalau yang masuk adalah Word of God. If what comes in is word of God, Word of God. firman Allah, Continue. continuously, Every day. tiap hari, Every tiap time. saat, Continue. continuously, Continue. Berlanjut. Continue. Berlanjut. Menumpuk di sini. and then accumulated here. Maka waktu kamu proses from God. So when you are processed by God, Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Maka yang keluar adalah Word of God. so when you are processed, the word of God flows out. Harum. Fragrant. Maka tidak pernah ditemukan Yusuf mencela That's why it's saudara-saudaranya. never found recorded Joseph speaks bad about his brothers. Tidak ditemukan satu kata-kata Yusuf mengkata-katain. So it's never found Joseph curse. Ya. Yes. Kita lihat bilangan 12 ayat yang pertama. So if we see in Numbers 12 verse 1, Tetapi yang pertama ini so in verse 1, Miriam serta Harun mengatai Musa. so Miriam and Aaron criticized Moses. Mengatai. Yeah, criticized. Kalau orang bilang gosip itu. Yeah, in other words, gossip. Berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Because of the Cush woman who he had married Itu for, he had taken Cush wife. keputusan memang keluar dari inner heart. So that is something that flows from inner heart. Banyak orang menghadapi persoalan. So many people when they face problems, It's number one. ya yang pertama, You yang salah.
Oh, it's your mistake. You. Because of you. Okay, number one. Yeah, that's the first. Number two. Yeah, response number 2. Condition. Wow. Ini Conditions. gara-gara hujan, Oh, ini because of the gara-gara rain. kamu, ini gara-gara kondisinya saya sakit, ini gara-gara semua kondisi salahkan. Because I'm sick, because of this condition, that condition, all blame the condition. Habis kondisi tidak mendukung saya. The condition is not supportive. One, people don't care for me. Ada satu orang tuh yang gak peduli dan saya. Jadi mau gimana lagi gak ada peduli sama saya. Yeah, so nobody support me. It's number two. Yeah, that's itu yang nomor 2. God is wrong. Yeah, God. Is wrong. Yang salah Tuhan. Salah Tuhan. Oh. Ya, Black God goat, is wrong. Black goat, Yeah. kambing hitam. Tuhan Escape salah. God. Yeah, it's God's Tuhan, mistake. kan kamu lihat ini Roni kan, aduh punya apa sih dia? Lord, you see Ronnie, what does he have? Why choose Roni? Ya, kenapa yang pilih? Lama pilih dia, lu dia punya apa? Yeah, what does he Saya ini As for anak me. pendeta. Saya ini udah 12 tahun pelayanan. Oh dia baru 1 tahun. I'm pastor's son, I'm in ministry 12 years. He is nothing. Kenapa harus Sukianto tuh yang dipilih? Aduh, Ya, why choose Sukianto? it's 3 something. Ya, 3 hal. 3 things. Pertama salah kan? So number one, Orang the lain. response blame people. You. Hey kalau Pastor Roni, you say kambing hitam. Ya, scapegoat. No, ada kambing juga warna coklat. Iya. Ya. Ada kambing, tidak semua kambing itu hitam. Yeah, not all goat is black. Ada kambing itu coklat. Some goat is brown. Nah, it's true. True. Ada juga warna coklat campur putih. Oh, brown and white. Ya, ada, memang jarang ya. Yeah, Itu barang rare. langka. Rare. Tapi ada, jadi jangan cari kambing hitam karena So kambing belum tentu hitam. So don't look for scapegoat in Indonesia, black goat. Ya, belum tentu hitam. Yeah, scapegoat in English. Makanya kalau istilah hitam selalu manis. So we have in English So, in Indonesia we hitam say manis. sweet dark. Kalau putih nggak mungkin putih manis. Yeah. Makanya Tuhan tuh adil. So the Lord is fair. Nah, makanya kalau orang hitam giginya putih. So people who has dark complexion, they have white teeth. Kalau orang putih bisa giginya kuning. Yeah, people with white and people with fair complexion, they have yellowish teeth. Ini adalah aslinya sifat Miriam dengan Harun. So this is the original character of Miriam and Aaron. Ngatain Musa. Yeah, criticizing Moses. Yang kedua, Second, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman kepada perantara Musa saja? so does the Lord speak only through Moses? They said. Bukankah dengan perantara kita juga ia berfirman? Does he not also speak through us? Bible say, Ya, Alkitab katakan, gosipnya si Miriam dan Harun terdengar oleh Tuhan. the gossip between Miriam and Aaron was heard. by Makanya kalau isi hidupmu adalah word of God, God. So if the content in your heart is the word of God, nggak mungkin seperti ini. then you won't be like this. Nah kalau Tuhan sudah berkenan dengan seseorang, So when the Lord favors someone, Tuhan kasih vision nggak di copy paste, God gives a vision that is not a copy pasted one. nggak mungkin Tuhan ngomong sama saya, No way God speak to me, Tuhan juga copy paste ke kamu. No, and then He copy pasted it to you. No. Tuhan kalau sudah cinta sama seseorang yang cuma still one, Yeah, so when the Lord loves someone, then it's only one. Tuhan nggak suka poligami. Yeah, so the Lord doesn't like polygamy. Tuhan tipe orang setia. So the Lord is a faithful type. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Haleluya. Ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekalipun mungkin Harun adalah seorang yang lebih baik, So even though Aaron, maybe there's someone who is better, Tuhan gak mungkin mudah berpaling hati. but the Lord doesn't easily change heart. Wow.
I'm sorry to say. Jadi maaf saya katakan. Saya mau pertanyaan sama kamu. Itu Tuhannya siapa ya? I want to ask ya, whose Lord is this? Tuhan siapa itu? Whose Lord? Tuhannya me, not you. My Lord. Me, My not you. Out. Me. My Lord. Yang menang berarti Tuhan kita ya. The winner. Belum. Dua. Berarti it's not you. Jesus and me and you, oke? Kambing ah? Kambing. Gitu mainnya. Ini politik rohani. This is spiritual politics. Karena politik gereja yang punya banyak masa yang menang. In church politics. Kalau you miskin, udah deh you out gereja lah. Kita yang punya uang, kita bisa atur semuanya. Ini perlu diterjemahkan. Oh, perlu. Lanjut. Iya, kita menang dua. You satu. 2 versus 1. Makanya Yesus kalah. That's why Jesus lost. Yesus kalah. Jesus lost. Waktu Yesus di bumi, So when Jesus on dia earth, disalibkan. he was Karena crucified kalah masa. because he didn't have the people with him. Kalah masa. So he doesn't have people support. Ya. Apalagi Pilatus sudah putuskan. Especially Pilate decided, Ditambah lagi para imam, and then the priests, ahli-ahli Taurat. and then the Bahkan semua orang tua zaman itu bilang salibkan dia. so many people, the majority say crucify him. Kalah, So Jesus lost. salibkan. He was Makanya itu crucified. terjadi di gereja. So this also happened. 2 lawan 1. 2 versus 1 in church. Meskipun dia benar, Even though he is right, tetap kalah. still lose. Tapi nanti. But later, Kayak kalah sementara. just temporary lose. Tapi nanti But later, ada promotion Tuhan. there's promotion from the Lord. Satu Daud So one David mengalahkan Goliat. defeat Goliath. Pasti orang bilang Pak Thomas itu salah bicara. Kenapa Yesus kalah? So people will say, oh, Thomas speak Memang wrongly. Yesus kalah waktu itu kan? Why you say Jesus lost? Dikalahkan dengan keputusan Pilatus. Jesus lost at the time because of Pilate's Dan decision. rakyat waktu itu katakan dengan satu suara, salibkan dia. And the people in unison say, crucify him. Terjadi. It happened. Terjadi. At that time, it happened. Malam hari ini So tonight, ada ciri-ciri orang yang berkenan kepada Tuhan. these are the signs of people who are favored. Inner heart-nya dia. The inner heart. The inner heart. Musa tidak mengata-ngatain. So Moses never criticized. Kita coba lihat ayat kelima. So let's see verse 35. Bilangan 12 ayat kelima. Numbers 13. Lalulah turun Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di depan pintu kemah itu memanggil Harun dan Mia, maka tampillah mereka keduanya. 12 verse 5. And the Lord came down in pillar of cloud, stood at the entrance to the tent, and summoned Aaron and Miriam. Next verse 6. Verse 6. When both of them had stepped forward, he said, hear now my words. If there is a prophet among you, I, the Lord, will reveal myself to him in a vision. I will speak to him in a dream. Verse 7. 7. This is not so with my servant Moses. Yeay, hambaku Musa seorang yang setia. Faithful in all my things. Boleh semua katakan setia. And everybody says faithful. Setia. Faithful. Bukan selingkuh tiada akhir. Not having affair all the time. No. Is you? Are you? Oh no. I reject from name to Jesus name. I reject too. Next. Next. Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang bukan dengan teka-teki. Itu kalau dapat vision Tuhan. Verse 8. I speak with him face to face clearly and Tuhan not in kalau riddles. bicara vision So itu when- nggak teka-teki. So when the Lord chooses someone, Sebuah perintah. He gives the vision, not riddles. Tuhan kasih perintah pada Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. The Lord gives instruction. He gives to Abraham. Tidak to pakai give TTS. Isaac. Yeah, not riddle. Not TTS. Without Teka-teki riddle. silang. Yeah, without Tapi riddle. dia ngomong jelas perintah itu. Nah, kalau orang nggak punya karakter yang kapasitas karakter, So the Lord gives clear instruction. So without character, bagaimana mau menjaga perintah Tuhan? how can they obey God's obediently? Bahkan Tuhan bela tuh orang yang
dipilih Tuhan. So the Lord stands. Hai Miriam Harun, mengapa kamu mengatai hambaku Musa? So Miriam, Aaron, why you are talking like this about Moses? Ayo. Number 9. Verse 9. So the anger of the Lord burned against them. Oh, bangkitlah murka Tuhan. Wow. And he departed. Murka Tuhan. Anger 10. of the Lord. Verse 10. As the cloud lifted from above the tent, suddenly Miriam became leprous, white as snow. Aaron turned toward her, saw that she was leprous. Ayat 10. Dalam bahasa Indonesianya. Maka akhirnya murka Tuhan membuat Miriam menjadi kena penyakit kusta yang spesifik. Yes. Itu kusta yang putih seperti salju. So white as snow, leprous. Nah ini kita lihat ya Pastor Roni, bagaimana sikap hatinya Musa. So let's see, Pastor Roni, how is the heart of Moses? Is number 1, ini misalnya. So this is if. Rasain lu Miriam. If Moses say, lu sih ngata-ngatain gue. If Moses say, lu because of you, makanya lu baca itu Bible say. You must read the Bible. Yeah. Saya ini pastor. You speak against me, lu I'm nggak pastor. usah ngata-ngatain gue, kena karmanya lu. How dare you speak against me? Now you receive karma. No. But no. Tapi memang Musa But Moses tidak melakukan yang pertama. didn't do that. Ini first alamiah. Ini situation. natural. This is natural response. Natural response. Natural response. Kita lihat naturalnya responnya Musa. But let's see Moses' Apakah natural benar response. seperti tertulis Musa adalah orang yang lembut hatinya? Is it true ini that kan. Moses is somebody humble? Nah, lihat ayat yang ke-12. So let's see verse 12. Maaf, yang 11 dulu, 11. 11 first. And said Moses, my Lord, please do not hold against us Lalu this kata sin. Harun pada Musa, Tuanku, janganlah kira timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. We have so foolishly committed. 13, 12. Verse, the next one, 13. 13. So Moses cried to the Lord, oh God, please heal her. Lalu berserulah Musa pada Tuhan, ya Allah sembuhkanlah kiranya dia. Wow. Natural response. Ini yang membuat Tuhan berkenan. So this is what makes God's favor Moses. Innernya Musa. The inner heart of Moses. Dia nggak bilang rasain lu. So he doesn't say. Atau mungkin kayak Sarah bilang, mana mungkin Tuhan, aku bisa punya anak, aku sudah tua. So he doesn't say, oh impossible, I'm already old, cannot have child. Dari innernya Musa. So it is the response of inner heart of Moses. Dia bilang, Tuhan, He saying to the Lord, sembuhkanlah kiranya dia. heal her. Wow. You understand, Pastor? Anda bisa mengerti? You understand? Yes, different You response. understand? Sangat. Oke. Saya rindu kamu menyembah satu lagu ya. So Kita akan worship bawa, one more song. kita bawa firman ini dalam penyembahan. Kita bring this masuk word dalam hadiratnya ya. In a worship. Kasihmu layakkan seluruh hidupku. Amin. Mampukanku Mari semua yang di rumah sembah Dia. Ikuti penyembahan malam hari ini. Everyone, let's worship Him. bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku. Amin. Lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku
Mari sama-sama katakan sekali lagi, ku terhubung. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu. Biar malam hari ini kita mau terhubung dengan Tuhan. Yang berdaulat atasku. Mari sampai kita coba katakan, ku terhubung denganmu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Saya mau berdoa di malam hari ini. Biarlah ciri-ciri orang-orang yang berkenan itu ada atas engkau malam hari ini. Let these signs of people who are favored by the Lord is in you. Taruh tanganmu dalam dadamu. So put your hand on your chest. Katakan, Tuhan bersihkan hati kami. Tell the Lord, Lord, cleanse my heart. Tuhan bersihkan hati kami. Lord, cleanse our hearts Sebersih-bersihnya. as clean as possible. Sehingga respon akan menunjukkan kebersihan hati kami. So that our response will show our clean. Sekali lagi yang di rumah semua katakan, sehingga respon menunjukkan kebersihan hati kami. Everybody at home say this, yeah? So that our response will show our cleanness. Katakan di dalam nama Yesus. Proclaim this in Jesus' name. In Jesus' name. Dengar baik-baik saudara kasih Tuhan. Listen carefully, my Respon brother. itu menunjukkan siapa kita sebenarnya. Our response show the real us. Respon is the real. Response is real. Your life. Itu hidup Anda. Respon. Your response. Karena itu keluar dari natural. Because it flows out naturally. Out in natural. Natural response. Saya berdoa dalam nama Yesus. So I pray in Jesus' name. Diberkatilah engkau. Be blessed. Dipulihkan dalam segala kondisi. Be restored in all. Disembuhkan dalam segala penyakit. Be healed from all illnesses. Dan terbukalah jalan-jalan masa depanmu. And all the ways of the future in your life be open. Tuhan menggandeng tanganmu. The Lord is holding your hand. Tuhan memeluk hidupmu. He is embracing your life. Bahkan Tuhan selalu menemanimu kemanapun kau berjalan. And He always accompany you wherever. Dalam nama Yesus. In Jesus' name. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuat dia berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuat dia berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuat dia berhasil. Terimalah berkat Tuhan di malam hari ini. Receive the blessings of God tonight. Penyertaan Tuhan sepanjang masa. His presence for all ages. Hanya di dalam nama Yesus. Only in the name of Jesus.
Yang diberkati sama-sama katakan And everybody amin. bless say. Selamat malam semua. Amen. Good night everyone. Good night everyone. God night. bless you.